بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا سیرہ کا پورشن کمپلیٹ ہو چکا تھا، اس لیے ہم دونوں لیکچر میں انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے، کیونکہ حدیث کا پورشن زیادہ ہے اور حدیث میں اردو والوں کا پیج نمبر 29 پہ ہم چل رہے تھے۔ حدیث تھی حرام چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ بک ایک مرتبہ نکالیں ذرا۔ حدیث ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال مل گیا؟ سب انگلش والے ہی ہیں۔ ہاں یہ صفوان یہ پیج نمبر بولو، پیج نمبر 3 انگلش والوں کا۔ یہ حدیث ہو چکی تھی، خالی تھوڑا سا باقی تھا۔ اس کا یہ تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بلغ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دور خلافت میں اس بات کی خبر پہنچی، پہنچا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان فلانن کی فلاں آدمی نے، وہ نام تھا لیکن صحابی نے یا راوی نے ان کا نام مٹا دیا ہے، مطلب بیان نہیں کہ فلاں، جو کہنے کا مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن دوسری باتوں کے اندر باقاعدہ نام کی صراحت ہے۔ کون تھے وہ؟ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ان فلانن باع خمرن، کہ انہوں نے شراب بیچا ہے۔ شراب حرام یا حلال؟ پینا حرام یا اس کا خرید و فروخت حرام؟ تو عام طور سے لوگوں کی یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ پی نہیں سکتے، لیکن نان مسلم علاقے میں تو نان مسلم غیر مسلموں کے لیے تو حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ان کو سپلائی کر سکتے ہیں۔ نہیں، اسلام ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ نہ خود برائی کرو اور نہ برائی میں مدد کرو، نہ غلط کام کرو، نہ غلط کام میں دوسرے کا سپورٹ کرو، بلکہ خود غلط مٹانے والے بنو اور غلط مٹانے کے جو اسباب و ذرائع ہیں ان کا بھی خاتمہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ تک یہ بات جب پہنچی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قاتل اللہ فلانن، اللہ فلاں آدمی کو برباد کرے۔ یہ عرب کے اندر رحم کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی ان کے بھولے پن پہ مجھے تعجب ہے۔ علم یا علم، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا ہے قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو برباد کرے۔ یہ رحم کے لیے نہیں ہے، یہ بد دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بد دعا ہے۔ قاتل اللہ یہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے۔ کیوں برباد کرے؟ انہوں نے غلطی کیا تھا؟ حرمت علیہم الشحوم، کہ ان کے اوپر چربی کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ چربی ٹوٹل حرام نہیں تھا، وہ بکری وغیرہ کا، بکری کے گوشت وغیرہ میں یا بکری کے اندر جو چربی ہوتی تھی وہ چربی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا بطور آزمائش کے، یا مردار کی چربی کو حرام قرار دیا تھا۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں کہ یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے ان کی سرکشی کی وجہ سے چربی کو حرام کر دیا۔ بکری ذبح کرو لیکن اس کا گوشت کھاؤ، لیکن چربی اس کا استعمال آپ کسی بھی شکل میں نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ بکری کی چربی اللہ تعالیٰ نے ان کو پر حرام قرار دیا تھا۔ اسی طرح مردار جانوروں کی بھی چربی کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ یہودیوں پہ لعنت کرے، برباد کرے کہ ان کے اوپر چربی حرام قرار دی گئی تھی۔ پھر کیا کہ انہوں نے فجملوہا، تو ان لوگوں نے چربی کو پگھلایا، چربی کو پگھلا کر کے تیل بنا لیا۔ فباعوہا، اور اس کو بیچنے لگے، اس کا کاروبار کرنے لگے۔ تو انہوں نے کیا سوچا؟ اس کو ہیلا کہا جاتا ہے۔ کس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہیلا کس کو کہا جاتا ہے؟ ہیلا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ذریعے سے، کسی اور تدبیر سے حرام چیز کو حلال کر لینا، حرام چیز کو حلال کر لینا۔ ہیلے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور الحمدللہ اسلام بڑی صاف ستھرے تعلیمات دیا ہے کہ ہیلا کرنے سے کوئی چیز حلال تھی تو وہ حرام نہیں ہو جائے گی، کوئی حرام تھی تو حلال نہیں ہو جاتی۔ مثال کے طور پہ ایک ہیلا کیا جاتا ہے، جیسے یہاں انہوں نے ہیلا کیا ہیلا کیا؟ چربی حرام ہے، تو انہوں نے کہا نا دیکھو ہم چربی کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، لیکن ہم کیا کریں گے؟ چربی کو دوسرے شکل میں ڈھالیں گے۔ بکرے میں سے جو چربی ہوتی ہے اس کو کیا کریں گے؟ پگھلائیں گے، اب وہ تیل بن جائے گا۔
تو اب چربی نہیں رہے گی, اب کیا بن گیا, تیل بن گیا. پھر بھی ہم نہیں کھائیں گے اس کو, ہم لیکن کیا کریں گے, بیچیں گے, اس کا کاروبار کریں گے. تو انہوں نے ہیلے سے چربی جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا ان کو, انہوں نے ہیلا اور بہانے سے اپنے اوپر اس کو حلال کرنے کی کوشش کیا. تو ایسے وہ صحابی نہیں سمجھا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, جو بہت غور طلب چیز ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے استدلال کیا کہ جیسے ان کے اوپر چربی حرام تھی تو انہوں نے کھایا نہیں لیکن اس کو بیچا, بیچنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ان کے لیے بد دعا کیا. ایسے ہی ان صحابی نے شراب کو پیا نہیں, پینے کو حرام سمجھا لیکن اس کو انہوں نے کیا کیا, بیچا. تو اس طرح یہ گویا ایک قیاس کہا جاتا ہے عربی کے, یعنی اصول فقہ کے اندر ایک قیاس آتا ہے. تو بہرحال یہ حدیث کمپلیٹ ہوتی ہے. یہاں پہ ہیلے اور بہانے کی بہت ساری شکلیں. مثال کے طور پہ زکوٰۃ کب فرض ہوتا ہے؟ آپ کے پاس سونے کا نصاب بہت ڈھیر سارا, تو اس پہ دوسری شرط کیا ہے؟ نہیں, آپ کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے اور 2 لاکھ روپے پہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا. تو ایک تو یہ کہ وہ اماؤنٹ آپ کا پہنچ گیا اس لیول تک کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ نہیں, 2.5% تو فرض کب ہوگا؟ 1 سال. کیا 1 سال؟ تو اب ہیلا لوگ کیا کریں گے؟ ہیلا ایسا لوگ استعمال کرتے ہیں, جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ ہیلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں چل سکتے, اللہ تعالیٰ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. کیا کرتے, 12 مہینے پر میرے اوپر فرض ہوگا نا, میں 2 لاکھ روپے میرے پاس جب رہے گا, 12 مہینہ ہوگا تو فرض ہوگا. 12 لاکھ یعنی 2 لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں تھا 11 مہینہ تک, 11.5 مہینہ, ابھی زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ ابھی مطلب 15 دن باقی ہے. تو 15 دن پہلے میں کیا کروں گا, وہ جو 2 لاکھ روپے میں اپنی بیوی کو ہدیے میں دے دوں گا. کیا دے دوں گا؟ گفٹ میں, چلو انعام کے طور پہ یا کسی خوشی کے موقع پہ دے دیا. اب وہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں, کیونکہ پیسہ ہمارا نہیں, پیسہ کس کا ہو گیا؟ اب وہ 11 مہینہ 11.5 مہینہ وہ بھی اپنے پاس رکھتی ہے, پھر 11.5 مہینے کے بعد میرے نام پہ کیا کرتی تھی, ہدیہ کر دیتی ہے. ایسا لوگ کرتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ ہیلا ہے جو جائز اور درست نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے یہودیوں نے کیا تھا. سنیچر کو اللہ نے مچھلی کا شکار کرنا حرام قرار دیا تھا. ان لوگوں نے کیا کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم جمعے یعنی سنیچر کو شکار نہیں کریں گے, مطلب اس کو شکار نہیں کہیں گے کہ ہم مچھلی کو جال میں پھنسا دیں گے, پکڑیں گے نہیں سنیچر کو. پکڑیں گے کب؟ اتوار کو. تو بولے ہم تو اتوار کو پکڑے نا, لیکن وہ در حقیقت وہ حیلہ تھا. تو بہرحال اس حدیث سے جو ایک اہم چیز معلوم پڑا, بہت بنیادی ہے, کہ جو چیز حرام ہے اس چیز کا خرید و فروخت بھی حرام ہے. اور ایسی چیز سے جو آپ کا انکم ہوگا, جو آمدنی ہوگی, وہ بھی حرام ہوگی. مثال کے طور پہ ایک تو یہاں بتایا. دوسرا یہ, ایک آدمی نے بائک چوری کیا, تو بائک چوری کرنا حلال یا حرام؟ حرام. اب آدمی نے بائک چوری کیا, بائک تو میں نے چوری کیا تو حرام ہے, اس کو استعمال نہیں کرتا, کام کرتا ہوں اس کو بیچ کے پیسہ لے لیتا ہوں. تو وہ بیچا جو پیسہ آیا وہ حلال یا حرام؟ کیوں, پیسہ تھوڑی اس نے چوری کیا تھا, لیکن حرام چیز تھی نا وہ بائک جو چوری کی تھی. تو جیسے وہ حرام تھا چوری کرنا, ایسے ہی چوری والے سامان کا سپلائی کرنا یا اس کا بیچنا اور خریدنا بھی حرام ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اسی طرح شراب کا معاملہ ہے, شراب پینا نہیں چاہیے, تو کیا اس کو بیچنا چاہیے؟ مسلمانوں میں نہیں بیچوں گا, میں غیر مسلموں میں بیچوں گا, چلے گا؟ نہیں چلے گا. گانا بجانا اسلام میں حرام ہے, گانے بجانے کے آلات بھی حرام ہیں. تو بولے نہیں, میں تو نہ گاؤں گا نہ بجاؤں گا اور نہ اپنے گھر میں رکھوں گا, بلکہ میں کیا کروں گا, اس کو بیچوں گا. تو جو چیز حرام ہے اس چیز کا بیچنا بھی حرام ہے, اور اس سے جو انکم آتی, آمدنی آتی, وہ بھی حرام ہے. یہ یہاں تک کھانے اور پینے سے متعلق کچھ چیزیں تھیں. اگر کسی کو سوال ہے اس حدیث سے ریلیٹڈ تو پوچھ سکتا ہے. جو کنٹریز ہے نا, پہلے حرام تھی وہاں پہ بیچنا خریدنا, ابھی گورنمنٹ نے کیا چیز, دیکھیں اسلام کا وہ ہمیں کنٹری سے لینا دینا نہیں ہے. ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ جو چیز اسلام نے حلال قرار دے دیا ہے, پوری دنیا مل کر کے بھی اس کو چھوڑ دے تو وہ حرام نہیں ہوگا. یا جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے پوری دنیا مل کے کرنے لگ جائے نا, تو لوگوں کے کرنے سے اس چیز کے حکم پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. بہرحال میں نے نماز کی مثال دیا تھا, نماز فرض ہے اور چھوڑنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو کیا پوری دنیا کے مسلمان نماز چھوڑ دیں گے تو نماز چھوڑنا جائز ہو جائے گا؟ کسی کے چھوڑنے نہ چھوڑنے سے اسلام کے احکام پر چوری کر کے بیچی سامنے والے نے اور اپنے کو
मालूम नहीं वो चोरी की बाइक है तो हलाल का इनकम किसका हुआ, इनकम किसका हुआ, पैसा किसके पास आया? हाँ, तो जो चोरी किया या उसको मालूम है ये चोरी का सामान है, बेचा, तो उसका बेचना भी हराम है और उससे जो पैसा आया वो भी हराम है। सवाल आपका दूसरा है, मुझे मालूम है। हाँ, आपका सवाल दूसरा है कि चोर ने चोरी किया, बाइक को बेच दिया मेरे हाथों में, तो अब बाइक तो मेरे हाथ में आ गई, तो मेरे लिए बाइक हलाल है या हराम? ये हमको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? ठीक है, आपके लिए हलाल है, आपके लिए हलाल है, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपको पता ना हो कि ये बाइक चोरी का है। अगर आपको पता है कि ये बाइक चोरी का है तो आपने चोरी तो नहीं किया है, लेकिन चोरी में साथ दिया है, चोर का आपने सपोर्ट किया, चोर की हिम्मत अफजाई किया है। तो अगर आपको पता है कि ये बाइक चोरी का है तो आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बाकी वैसे आपके लिए हलाल है। अगर आपको पता नहीं है अनजाने में, तो फिर ऐसी सूरत में मार्केट में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं तो हमको कैसे पता चलेगा? देखिए हदीस देख लेते हैं। शराब की ख़रीदो फ़रोख्त हराम है। अहकाम जो हदीस से मसाइल साबित होते हैं, शराब की ख़रीदो फ़रोख्त हराम है। नंबर 2, हीला साजी के साथ कोई हराम चीज़ हलाल नहीं हो जाती। जिस तरह हराम चीज़ का इस्तेमाल ममनू है यानी मना है, इसी तरह उसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी शरान मना है। नंबर 3, जिसने शराब बेचने का धंधा किया उसने यहूदियों के तर्ज अमल को अपनाया, यानी हराम चीज़ को बेचना गोया यहूदियों के रास्ते पे चलने जैसा है। नंबर 4, जो चीज़ हराम है, जो चीज़ हराम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो चीज़ हराम है उसको बेचकर जो रकम वसूल की जाएगी वो भी हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अन्न शय्य इज़ा हुर्रिमा ऐनुहु हुर्रिमा समनुहु, जो चीज़ बजाते खुद हराम है उस चीज़ का कीमत भी हराम है। अब एक सवाल पैदा हो सकता हो कि वो सहाबी ने फिर शराब कैसे बेचा? तो बेचने वाले सहाबी थे ना, समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कैसे बेच दिया? उसका क्या जवाब है? पता नहीं होगा, एक तो पता, क्या नहीं पता रहा होगा? बेचना है हुक्म आया नहीं होगा। नहीं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना है। समझ में आया मैं क्या बोला? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौरे खिलाफत का मामला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का नहीं है कि हो सकता बाद में हुक्म कुछ और था, बाद में पहले कुछ और था, बाद में कुछ आ गया। तो उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने में, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के तकरीबन 3-4 साल बाद का मामला है, जिसमें इस्लाम 3-4 साल पहले कंप्लीट हो चुका था। इसलिए हम नहीं कह सकते कि शायद पहले जायज़ था बाद में हराम हो गया। जायज़ और नाजायज़ का हुक्म अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कर दिया था। दरअसल ये सहाबी ने, चूँकि सहाबी का मामला ना, और मशहूर सहाबी जलील क़द्र सहाबी समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनके बारे में कोई गलत फहमी का शिकार ना हो कि उन्होंने शराब बेचा, नऊज़ुबिल्लाह, या तो शराब बेचा, लेकिन दरअसल उसके बहुत सारे माने उलमा कराम ने निकाला है। सबसे पहली बात ये कि उन्होंने अहले किताब यहूदियों से कुछ काम किया था, यहूदियों को कुछ काम किया था, तो यहूदी ने क्या किया था, बदले में शराब दे दिया था। क्या दे दिया था? तो बदले में शराब दे दिया। तो उन्होंने कहा भाई मेरी मजदूरी इसके पास थी, उलमा कराम ने कहा कि मेरी मजदूरी यहूदियों के यहाँ हज़रत समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ काम किया और वो काम के बदले में यहूदी ने क्या दे दिया? शराब दे दिया। जबकि शराब लेना उनको मालूम था हराम है, शराब नहीं ले सकते, लेकिन तो चूँकि उन्होंने देखा कि ये भाई ये जो हमको हराम चीज़ दे रहा है, तो एक काम करो, मुझे अपना पैसा निकालना है, अपनी मजदूरी निकालना है, तो यहूदियों के हाथ में बेच दिया। यहूदी ने दिया बदले में, तो यहूदियों के हाथ बेच दिया, तो उनका पैसा हलाल हो गया। बात समझ में आ रही? तो ऐसा नहीं कि मतलब उन्होंने बजाते खुद वो शराब बनाया, कहीं से खरीद करके लाए बेचे। दरअसल यहूदियों ने किसी चीज़ के बदले में उन्होंने उनको दिया था, तो उन्होंने कहा भाई ये चीज़ तो हमारे लिए हराम है, तो एक काम करो, इसी को यहूदियों के हाथों में ट्रांसफ़र करके उससे अपना पैसा निकाल लेते अपनी मजदूरी। तो एक माना ये उलमा कराम ने निकाला है कि उन्होंने सोचा शायद इस तरह जायज़ होगा, लेकिन इस तरह भी जायज़ नहीं था। इसी तरह दूसरा ये, उन्होंने शराब नहीं बेचा था। दर हकीकत ना एक ऐसे आदमी को शराब किससे बनता था? इससे पहले आ चुकी ना हदीस आई है, 5 चीज़ों से, यानी खजूर का जूस हो गया, शहद हो गया, या तो उन्होंने ना ये जो शराब जिनसे बनता है, खजूर का जूस हो गया या इसी तरह मुनक्का, किशमिश और ये जौ वगैरह, तो इन्होंने इसका निचोड़ जूस जो है ना, जूस किसी ऐसे आदमी से बेच दिया था जो शराब का कारोबार करने वाला था या शराब बनाता था।
تو بذات خود انہوں نے شراب نہیں بیچا تھا. دوسرا قول یہ بھی ہے کہ بذات خود انہوں نے شراب نہیں بیچا تھا, لیکن انہوں نے شراب بننے والی چیزوں کو ایسے آدمی کے ہاتھ بیچ دیا تھا جو شراب کا کاروبار کرتا تھا یا شراب بناتا تھا. تو بہرحال یہ بھی وہ سمجھ رہے تھے جائز ہے, لیکن بہرحال یہ بھی جائز ان کو نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ سامنے والے کو پتہ نہیں تھا یہ کیا کرنے والا, بعد میں پتہ چلو تو یہ ایسا کام کرنے والا. تو صحابی کے اوپر جب اس طرح کا کبھی شک و شبہ ہو تو اس کا ازالہ کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, کیونکہ صحابی کے بارے میں ہم جانتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو جو بھی کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے اندر ہم کوئی نہ کوئی تعویل نکالیں گے تاکہ صحابی کی عزت اپنی جگہ پہ باقی رہے. اور کچھ بھی ہو, صحابہ اگر غلطی کیے ہیں اور بلا شبہ ہوئی ان صحابہ کرام کی غلطی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو جان بوجھ کر کے معاف کر دیا. یعنی جانتا تھا یہ صحابی غلطی کریں گے, پھر بھی رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دے دیا ہے. تو کسی آدمی کسی بھائی کے دماغ میں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ صحابی شراب کیسے بیچ دیے. اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ انہوں نے سرکہ بیچا تھا. وہی سرکہ تقریباً کوئی چیز بنایا تھا جس کے اندر جو نشہ نہیں تھا, لیکن بعد میں کوئی لے گیا تو اس کو اتنا دیر تک پکا دیا, اتنا دیر تک رکھا کہ وہ شراب نشہ دینے والا بن گیا. تو بہرحال اس روایت سے جو اہم چیز پتہ چلا, جو چیز حرام ہے اس کا خرید و فروخت بھی حرام ہے. یہاں کھانے پینے سے متعلق بات ختم ہوتی ہے. اب آتے ہیں انشاءاللہ کتاب الآداب, جو ہمارا نیا عنوان ہے کتاب الآداب. الگ الگ ہے کیا؟ کتاب الاتمہ تو ہو گیا, کتاب الاتمہ ہو گیا جی. کتاب الجامع 20 ماشاء اللہ. آن لائن کہیے. انگلش والوں میں 28 پیج نمبر اور اردو والوں میں 29. کتاب الجامع. کتاب الجامع کا مطلب ہوتا ہے اخلاقیات سے متعلق, لوگوں سے میل جول سے متعلق, آپس میں دوسرے کے ساتھ رہنا کیسے چاہیے. تو اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ حدیثیں جمع کی جائیں گی جو بخاری اور مسلم بلکہ حدیث کی ساری کتابوں میں بہت اہم ترین حدیث ہوتی ہے. اور کتاب الآداب کے اندر یا کتاب الجامع کے اندر جو حدیث ہوتی ہے, ابھی دیوالی کا ٹائم رہتا نا تو کمپنی والے کیا کرتے ہیں, سون پاپڑی دیتے ہیں, تو وہ رکھنا یا کس کو دینا, کیا کرنا اس کا؟ نہیں, اگر اس حدیث سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو میں جواب نہیں دوں گا. کھانے پینے کا بھی ہوا تھا, ہاں, وہ جو شراب کا جیسے لیے تو ویسا سون پاپڑی دیتے ہیں نا ان لوگ. تو اس میں یہ ہے کہ دیوالی کا گفٹ کا معاملہ ہے, سیدھی سادھی بات, دیوالی کے گفٹ کا معاملہ ہے. تو اس میں بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے. اور خاص طور سے وہ آدمی جو کسی کمپنی میں کام کر رہا ہو, اس کو کمپنی اس ٹائم پہ بونس دے رہی ہے اور اس میں کوئی ان کا عقیدہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, مطلب اس میں پوجا پاٹ وغیرہ نہ کی گئی ہو, تو میرے حساب سے اس کو لینے میں علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا, جیسے رضا اللہ عبدالکریم وغیرہ اور دیگر علماء کرام نے بھی. لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ سختی برتتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل نہیں لینا چاہیے. کیوں نہیں لینا چاہیے؟ بہت غور سے سنیں. کیوں نہیں لینا چاہیے؟ کیونکہ اس چیز پہ بلیف نہ رہے. مطلب آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں, یہی نا. آپ اگر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں آپ کا تہوار صحیح ہے. لیکن اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ بول دو کہ بھائی ہم نہیں لیتے, کیونکہ آپ کے تہوار پہ اسلام نے ہم کو اس طرح کا لینے سے منع کیا ہے, چونکہ اس سے آپ کے تہوار کا ہم گویا صحیح ثابت کر رہے ہیں. اگر اتنی سخت نہیں ہے تو آپ اگر اس کو نہیں لیے تو اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے. اصل کام دعوت ہے نا, اب جو دعوت کا مقصد ہے نا, تو اگر آپ اس کو بول دیجئے کہ بھائی ہمارا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دیتا, اب ہو سکتا ہے وہ ڈسکس آپ سے کرنے کہ بھائی کیوں نہیں اجازت دیتا, تو اگر آپ کے اندر دم ہے تو آپ دلیلیں دے دیجیے, اس کو سمجھا دیجیے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کے نہ لینے سے اس کے اوپر کچھ فرق پڑنے والا نہیں. حلت اور حرمت کا یہاں کوئی معاملہ نہیں, وہ چیز حلال ہے. بہرحال اگر پوجا پاٹ چڑھاوا کا نہیں ہے تو بہرحال وہ حلال ہے, اس میں کوئی حرج ہے. حکمت کے تحت جو لوگ منع کر رہے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے بھائی تمہارے تہوار کو ہم سپورٹ نہیں کرتے, تو آپ بول کے بتاؤ. اگر آپ نہیں لے رہے تو اس کو کیا مانا, ہو سکتا ہے نہیں لیا ہوگا, شوگر وغیرہ کا بیمار ہو یا کوئی اور پرابلم ہو, وہ نہیں لے. لیکن بونس کوئی آدمی چھوڑتا نہیں ہے, اور بونس تو جہاد میں بھی نہیں آتا, تو کمپنی اس میں اکاؤنٹ میں آتا ہے. تو بہرحال یہ حلت اور حرمت کا یہاں مسئلہ نہیں, وہ بس ایک حکمت کا تقاضا لوگوں نے کیا. لیکن میرے حساب سے وہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. شرط یہ ہے کہ چڑھاوا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کتاب الجامع, بہت جامع مطلب بہت ساری چیزوں کو شامل کیا اپنے اندر. اور کتاب الجامع, کتاب الزکوٰۃ پڑھیں گے تو اس میں 100 لوگ پڑھ رہے ہیں تو 10 لوگ عمل کریں گے اس پہ.
90 लोग बेचारे गरीब है तो ज़कात वक़ात कहाँ देंगे। किताबुल हज पढ़ेंगे तो उसमें 10 लोग बेचारे ऐसे हैं जो हज करेंगे, 90 लोग कहाँ से। तो वो मसाइल सबके लिए होता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन किताबुल जामे के अंदर जितनी भी हदीसें होती हैं सब के लिए होती हैं, कोई उससे हट नहीं सकता है, सब के ऊपर वो चीज़ें लागू होती हैं, क्योंकि उसका ना आपके माल से रिलेटेड है, ना आपके जायदाद से रिलेटेड है, ना आपकी, बस आप मुसलमान हैं यही आपके लिए काफ़ी है। और हर आदमी इसका पाबंद होता है किताबुल जामे के अंदर। इस एतबार से ये जो चैप्टर है किताबुल जामे बहुत अहम तरीन चैप्टर है। सबसे पहला जो उन्वान है मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक। अब इसके लिए पैसा वैसा की ज़रूरत नहीं है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर क्या हक है कि मुसलमान के मुसलमान पर 6 हुकूक। नंबर 1 हदीस देखते हैं, हदीस के रावी कौन है? अच्छा माशाल्लाह मिल गया। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाला उन्होंने कहा, क़ाला कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर हकीकत ये जो बीच में 2 डॉट रखा है ना वो गलत जगह रखा है, मेरे में है काला काला उसके बाद 2 नुक्ता है ऊपर नीचे, उसके बाद रसूलुल्लाह है। क्या ऐसा आप लोगों में है? रसूलुल्लाह के बाद, हाँ नहीं उससे पहले देखिए, काला के बाद नहीं है, रसूलुल्लाह के बाद। हाँ तो वो रसूलुल्लाह के बाद बराबर है, रसूलुल्लाह के बराबर है, लेकिन अगर 2 काला के बाद है तो वो सही नहीं है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, उन्होंने कहा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम, एक मुसलमान का हक़ है दूसरे मुसलमान पर, सित्तुन माने 6, सित्तुन माने क्या होता है 6। ऐसा नहीं, ऐसा हदीस ये नहीं है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 ही हुकूक हैं, 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने 6 बयान किया है। यहाँ हस्र मकसूद नहीं है, हस्र का मतलब क्या है, बस इतने ही, उसके आगे कुछ नहीं। तो कोई ये ना सोचे कि अल्लाह के रसूल ने कहा मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक है तो 7वां नहीं होगा, 8वां नहीं होगा, 9वां नहीं होगा, बस इस जो 6 का नंबर बयान किया गया इस हदीस की मुनासिबत से बताया गया है। जैसे एक हदीस है कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में कितने लोग? 7 टाइप के लोग। तो ऐसा नहीं कि 7 ही टाइप के लोग होंगे, ऐसा है क्या? 8वां कोई नहीं होगा, उसमें होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस बताती है कि अगर कोई आदमी किसी को कर्ज देता है और कर्ज वसूल करने में नरमी बरतता है, बल्कि कर्ज माफ़ भी कर देता है, तो भी अल्लाह ताला के अर्श के नीचे होगा। तो मतलब ये जो नंबर बताएंगे हस्र के लिए नहीं, बस इतने ही, उसके 6 है तो 7वां इसके अंदर इंटर नहीं हो सकता, 7वें की भी गुंजाइश है अगर दूसरे हदीसों के अंदर उसका इस्बात है, उसका जिक्र है। तो हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, मुसलमान का हक़ है दूसरे मुसलमान पर सित्तुन 6। ये जो हुकूक हैं, हुकूक किसको कहते हैं? एक होता है हुकूक, ये 2 वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है, हक़, मसऊलियत। अरबी वर्ड था इसके लिए मैं बोल दिया, उर्दू में अगर बोलें तो हक और जिम्मेदारी, दोनों में क्या फ़र्क है? ये अरबी है हक़्क़ुन मसूलियत, हक और जिम्मेदारी, उर्दू है ये। अच्छा राइट और जिम्मेदारी, कुछ फ़र्क लग रहा है आपको? बहुत सुनेंगे शौहर का बीवी के ऊपर हक है, बीवी का शौहर के ऊपर हक है, माँ का बच्ची के ऊपर हक है, बच्ची का माँ के ऊपर हक है, बच्चों का वालिदैन के ऊपर वालिदैन का। तो हुकूक आप सुने होंगे, माँ बाप का क्या हक है, अल्लाह का क्या हक है, रसूल का क्या हक है, लेकिन वो उसके अंदर जिम्मेदारी भी आती है। याद रखिएगा, हम कहते ताली बजी तो उसको समझ में आता है 2 हाथ होना चाहिए, ऐसा होता है कि 1 हाथ होता है। तो जब हक़्क़ुन कहेंगे ना तो जिम्मेदारी फ़ौरन आ जाएगी दिमाग में, और जब जिम्मेदारी बने तो फ़ौरन हक आ जाएगा। मिसाल के तौर पर उस्ताद का हक बच्चों पर है, तो एक का हक है किसका? मेरे राइट्स हैं, और जिम्मेदारी किसकी बनी? आपकी। तो जो जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अदा करे, उसको वो जिम्मेदार बन जाता है। माने एक उस्ताद का हक बच्चों पर है, उस्ताद का हक किसका है? उस्ताद का। तो उस्ताद का हक हुआ, और किसके ऊपर है? तो जिसके ऊपर रहेगा वो जिम्मेदार बन जाएगा। जैसे अल्लाह का हक बंदों पर है, हक किसका है और जिम्मेदारी किस पर है? तो अल्लाह का हक बंदों पर है, बंदे उसी की इबादत करे, तो इबादत कौन करेगा? अच्छा, अगर नहीं करेंगे तो किसका हक मारा जाएगा? जिसका हक मारा जाएगा वो कल क़यामत के दिन आपसे सवाल जवाब कर सकता है। ऐसे यहाँ पे जो हदीस है हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिम, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, इनकी जिम्मेदारी है,
इनकी राइट्स है, इनके हुकूक हैं, किनके ऊपर? इनके ऊपर। तो इनको अदा करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। नहीं, अगर ये नहीं पे करेंगे ना तो ये पकड़े जाएंगे, और अगर ये अदा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये बरी हो जाएंगे। तो ये हक और ज़िम्मेदारी समझना ज़रूरी है। एक मुसलमान का हक दूसरे मुसलमान पर है, यानी दूसरे मुसलमान को वो हक अदा करना ही पड़ेगा। कितने हैं? नंबर 1। अरे यार क्या डस्टर है, तो हाथ काट देगा। इदा लकीतहु इदा लकीतहु फसल्लिम। पहला क्या है? इदा, जब, लकीतो, लकिया यल्का माने मुलाकात करना, लकिया यल्का माने मुलाकात करना। इदा लकीतहु, जब तू उससे मुलाकात करे, जब तू उससे मुसलमान से मुलाकात करे, फसल्लिम, तो क्या करे? तो सलाम करे। याद रखिए ये जो 6 हुकूक है ना, इनमें से 6 हुकूक कुछ वाजिब हैं, फ़र्ज़ के दायरे में आते हैं, कुछ फ़र्ज़ किफ़ाया के दायरे में आते हैं, और कुछ मुस्तहब हैं। कुछ का करना इंतहाई ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो गुनाह होगा। कुछ का ऐसा मामला होता है 2-4 लोग कर लें तो किसी के ऊपर गुनाह नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा कर लेना बेहतर है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हुकूक है ना, गोया 3 तरह को, कुछ वाजिब हैं, कुछ फ़र्ज़ किफ़ाया हैं, और कुछ क्या मुस्तहब हैं। तो पहला हक़ इंशाअल्लाह बताएंगे, उसका क्या मामला है? इज़ा लक़ीतहु, जब लक़ीतहु तुम मुलाकात करो उससे, फसल्लिम, तो क्या करो? इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म क्या है? यानी मतलब जायज़ है, यानी मुस्तहब है, या फ़र्द है, या क्या है? अगर एक आदमी कर लिया तो ठीक है। अच्छा एक चीज़, हक़ क्या है यहाँ पे? सलाम करना है या क्या है? यहाँ सलाम करना है, सलाम का जवाब देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इदा लकीतो फसल्लिम, फसल्लिम अलैहि कलाम। चलिए वहाँ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक होता सलाम करना और एक होता सलाम का जवाब देना। सलाम करना ये सुन्नत है। सलाम करना क्या है? सुन्नत है, मुस्ताहब है, करना चाहिए। लेकिन सलाम का जवाब देना ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, आपको देना ही देना पड़ेगा। आप कहीं रास्ते चलते हुए कोई मुसलमान मिला, सलाम नहीं किया तो आपके ऊपर गुनाह नहीं है, कर लेते तो अच्छा रहता, आपको सवाब मिल जाता, ठीक है ना। लेकिन आपने सलाम नहीं किया तो आपके ऊपर गुनाह नहीं है। लेकिन आपको अगर किसी ने सलाम किया तो अब आपको जवाब देना वाजिब बन जाता है, फ़र्ज़ बन जाता है। जवाब नहीं देंगे तो आपको गुनाह मिलेगा। तो इसका हुक्म क्या है? सलाम करने का हुक्म यह है कि वो मुस्तहब है, सुन्नत है, लेकिन सलाम का जवाब क्या है? फ़र्ज़ है। हाँ, नमाज के हालत में सलाम का आएगा थोड़ा सब्र कर। जज़ाकल्लाह। लकी, इदा लकी, जब तुम मिलो मुसलमान से तो सलाम करो, ये हक़ है। अगर आपने किसी मुसलमान को मिले सलाम नहीं किए तो आपने गोया उसका हक़ मार दिया है, उसका हक़ मार दिया, नंबर 1। दूसरा, ये उसका हुक्म क्या है? हुक्म मैंने बताया कि सुन्नत है, लेकिन उसका सलाम का जवाब देना वाजिब है। अब वाजिब, उस वाजिब में भी 2 तरह का होता है, एक फ़र्ज़ किफ़ाया और एक फ़र्ज़ ऐन। अगर आप एक मुसलमान से मिले तो अब उस मुसलमान को जवाब देना ये वाजिब फ़र्ज़ ऐन है, उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन आप एक जमात के पास से गुजरे, 15-20 लोग थे, 2-4 लोग थे, आप सलाम किए तो उनमें से अगर एक आदमी ने जवाब दे दिया तो सबकी तरफ से वो साकित होगा, कोई गुनहगार नहीं होगा। तो जमात में अगर सलाम करें, या एक जमात जा रही है और दूसरी जमात बैठी हुई है, तो इन जमात वालों में से एक आदमी अगर सलाम कर लेता है और उधर से एक जवाब आ जाता है तो इंशाल्लाह गुनाह किसी के ऊपर नहीं होगा। तो ये आदाब है। तो हुक्म हो गया। पहला हुक्म क्या है? ये सलाम करना ये सुन्नत है, अलबत्ता उसका जवाब देना फ़र्ज़ है। अगर एक आदमी मिलना है तो वाजिब है सलाम का जवाब देना उसके ऊपर, और अगर जमात के साथ है तो इसी सूरत में कोई एक आदमी जवाब दे देगा तो इंशाल्लाह सबके ऊपर से वो साकित हो जाएगा। सलाम करने का फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है? गिनाओ ज़रा। 10 सवाब मिलता, माशाल्लाह, तो है, सवाब मिलता है। कितना? 10 सवाब मिलता है। 10 पूरा सलाम करे तो 30 सवाब है। पूरा सलाम, आधा सलाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह। चलिए, तो सलाम करने का फ़ायदा ये सबसे पहले ये कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अब वो अलग बात है, कोई जहरीला सलाम करे तो अलग बात है, लेकिन 100%, 99% तो सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। और जो आदमी जहरीला सलाम करता है उसको बचना चाहिए कि ये शरीयत के साथ मजाक कर रहा है। जहरीला सलाम का मतलब क्या होता है मालूम है? वो चिढ़ाने के लिए सलाम करना है। क्या?
चिढ़ाने के लिए, जैसे कोई आदमी हो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सलाम करने वाला हो, अब लोग उसको देख करके अस्सलाम वालेकुम और उसका अंदाज उसका टोन अलग अलग हो, तो ज़ाहिर सी बात है ये चिढ़ाने के लिए कर रहा है, तो उसको सोचना चाहिए कि इस्लाम की तालीमात के साथ मजाक कर रहा है। तो सलाम करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई भी आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक उसका ईमान मुकम्मल ना हो, और उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक तुम लोग आपस में मोहब्बत ना करने लग जाओ। तो मैं तुमको बताऊं एक ऐसी चीज़ जिसको करोगे तो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफ्शु सलामा बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो। तो सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ने से ईमान मुकम्मल होता है, ईमान मुकम्मल होने से जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। तो पहला ये मोहब्बत बढ़ती है। दूसरा ये सलाम के माने ही दुआ होता है। क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये दुआ है। जाहिर सी बात है अगर आप किसी को दुआ देंगे और सामने वाला को आप जो जिसको दुआ दे रहे हैं वो आपके माना और मतलब को समझ रहा है, आप जो अरबी में बोल रहे हैं वो माना समझ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो खुश हो जाएगा कि देखो भाई ने मेरे लिए क्या किया, सलाम अल्लाह ताला से सलामती की, तो अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह इनके ऊपर सलामती नाजिल फरमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतें भी आपके ऊपर हों, व बरकातहू, और अल्लाह की बरकतें भी तुम्हारे ऊपर हों। अगर किसी आदमी को ऐसा दिया जाए कि आपको अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपके ऊपर रहम नाजिल करे, अल्लाह ताला आपके ऊपर बरकतें नाजिल करे, तो कितनी बड़ी दुआ है। तो वो आदमी जाहिर सी बात अंदर से कितना भी आदमी टूटा हुआ हो, आपकी दुआएं सुन करके ये खुश हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा मोहब्बत बढ़ती है, जो बहुत अहम तरीन चीज़ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक। दूसरा ये सलाम करने से, जैसे भाई ने कहा कि अजर व सवाब भी मिलता है। एक हदीस के मुताबिक जो आदमी कहता अस्सलामु अलैकुम, उसको 10 नेकी मिलती है, और जो कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसको 20 नेकी मिलती है, और जो आदमी कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, उसको 30 नेकी मिलती है। कोई पैसा आपने नहीं खर्चा किया, कोई आपने बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं निकाला, चलते चलते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप माशाल्लाह अपने अकाउंट में 30 नेकी जमा कर दिए हैं। आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है उस नेकी की क्या वैल्यू है। जब क़यामत के दिन आपका रजिस्टर निकाला जाएगा, खोला जाएगा, और नेकियों में आपका नेकियों वाले पल्ले में नेकियां रखी जाएंगी, तो आपको समझ में आएगा यार चलते हमने कितने लोगों को, जॉब पे जा रहा था, स्कूल जा रहा था, कॉलेज जा रहा था, कितने लोग मिले, हमने उनको सलाम किया, माशाल्लाह उनके सलाम का सवाब इतना सारा। आप बताओ दिन में 50 लोगों से आप मिल लें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम, और नियत कर ले कि सवाब कमा रहा हूँ, सवाब कमा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपके नामे आमाल में इतने सारे सवाब जमा हो जाएंगे सिर्फ आपके सलाम करने की वजह से, जिसमें आपको ना कोई पैसा देना है, ना अलग से कोई टाइम निकालना है, ना आपको कोई मेहनत करनी है। तो बहरहाल सलाम करने का दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि उससे अजर व सवाब मिलता है और इंसान के लिए आखिरत आसान हो जाती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा सलाम की अहमियत देखिए कितनी ज़रूरी है। भाई का सवाल था सलाम की अहमियत कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम के सिवा हर जगह आदमी को सलाम करना चाहिए, हर जगह। हत्ता कि सलाम की अहमियत आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर कोई आदमी नमाज पढ़ रहा हो तो नमाजी को भी सलाम किया जाए, नमाजी को भी सलाम करना है। अब सवाल पैदा तो भाई हम नमाज में नहीं तो कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, भाई ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज में अगर है और उसमें हमने अस्सलाम वालेकुम किया तो क्या करेगा वो? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम का जवाब देगा? नहीं, जवाब मुंह से नहीं देगा, बल्कि हाथ के इशारे से देगा। ये हाथ के इशारे से घुमा देगा तो इंशाल्लाह उसको पता चल जाएगा और उस पर सवाब उसको मिल जाएगा। मुंह से नहीं जवाब देगा लेकिन इशारे से जवाब देगा। ये अबू दाऊद वगैरह की सही रिवायत है। ठीक है, नमाज में भी सलाम। अब बताओ यहीं से जब नमाज में सलाम करने की अहमियत है तो हमारे वो भाई जो कहते हैं खाने के टाइम पे सलाम नहीं करना चाहिए, सर खुला हो तो सलाम नहीं करना चाहिए, क्या ये सही होगा? भाई ऐसी पोजीशन जिसमें आदमी जवाब नहीं दे सकता बोल करके, उसमें भी अल्लाह के रसूल ने सलाम करने का हुक्म दिया। तो एक तो ये कि सलाम की अहमियत का पता चल रहा, दूसरा ये टॉयलेट और बाथरूम के सिवा कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे सलाम करने से मना किया गया। हत्ता कि वज़ू बना रहे तो भी, अब जाहिर सी बात है नमाज तो बहुत आला है वज़ू के मुकाबले में, तो वज़ू में तो आदमी जवाब भी दे सकता है, जवाब देना चाहिए, फ़र्ज़ है उसके ऊपर, क्योंकि वज़ू थोड़ी ऐसा कि जिसमें बोल नहीं सकता है, नमाज में नहीं बोल सकता है लेकिन वो वज़ू में बोल सकता है। जी को सवाल है? वही बोले ना कि जो अच्छे से वज़ू करे, बात नहीं करे और वो दुआ पढ़े। हाँ, बात ना करे लेकिन उसमें ये बात नहीं कर रही है तो दुआ कर रहा है। अरे मैं आपको इसलिए बताया दोनों चीज़ें आप देखें। अच्छा बताओ खाने में वो जवाब दे सकता है कि नहीं दे सकता? क्या रुकावट है उसको? बस इतना है 2-4 सेकंड लगेगा, शायद अभी लुकमा डाला है और पूरा मुंह भर गया है तो थोड़ा सा वेट करेगा, थोड़ा इधर हिला के अंडर लेके फिर जवाब दे सकते ही नहीं। नमाज वाला तो दे नहीं सकता लेकिन उसको करने का हुक्म है। तो अगर कोई समाज के अंदर ऐसी यानी अफवाह फैला रहा है कि भाई वो खाने वाले को सलाम नहीं करना चाहिए, नहाने वाले को सलाम नहीं करना चाहिए, बाहर कोई नहा रहा है, इसी तरह से वो
جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا، بالکل آپ اس کو سلام کرنا چاہیے. بھائی نماز میں کیا کر رہا ہے؟ تلاوت ہی تو کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے وہاں بھی اس کو کہا، یعنی سلام کی اہمیت اتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہاں کسی جس طرح نارملی اگر آپ آفس میں گھر میں جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. کبھی جاؤ اگر سامنے لوگ ہے تو وہ معلوم ہے کہ وہ جواب نہیں دیتا ہے، ہاں عادت ہے یعنی بیٹھے رہے گا. ابھی اگر ہم سلام کریں کوئی جواب نہیں دے تو آپ کو ثواب مل گیا. دیکھیے آپ کا ثواب اس پہ ڈیپینڈ نہیں کہ سامنے والا جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. آپ کا جو ثواب ہے نا آپ کے سلام کرنے پہ، سامنے والے کے جواب دینے پہ نہیں. سامنے والا جواب دے گا تو وہ اس کا ثواب پائے گا، نہیں جواب دے گا تو ثواب سے محروم ہو جائے گا. میرے اکاؤنٹ میں الحمدللہ میں نے جو کام کیا وہ مجھے ثواب مل گیا. تو سلام کرنے کے کچھ آداب ہیں. سب سے پہلے آداب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آنے والا آدمی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. آنے والا اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ کون سلام کرتا ہے؟ بچے یا ٹیچر؟ بچے آتے ہیں کہ ٹیچر آتی ہے؟ یعنی اسلامک چیز ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے والا کیا کرے؟ آنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. نمبر 2، چھوٹا بڑوں کو سلام کرے. جب دونوں آمنے سامنے چل رہے ہو تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے. 2 قافلے ہیں، 2 ٹیم ہے، ایک چھوٹی ایک بڑی، تو چھوٹی ٹیم بڑی والی کو سلام کرے. کچھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو سوار ہو کے جا رہے ہیں، تو جو سوار ہے وہ پیدل والے کو سلام کرے. شیخ اگر کوئی نان مسلم سلام کیا تو مطلب بھائی چارہ بہت ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو حق مسلمان کے اوپر حق ہے، غیر مسلم کے اوپر یہ سلام کا لاگو نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیر مسلم جو ہے وہ اللہ کی سلامتی کا حقدار نہیں ہے. اس لیے یعنی غیر مسلم سے سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے. پہل کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ پہل کا مطلب یہ میں پہلے سلام کروں بڑھ کے. تو اسلام مسلمان سے سلام کے اندر پہل کرنے کا ثواب زیادہ ہے. آپ پہلے بڑھ کے سلام کر لو، لیکن غیر مسلم سے آپ کو سلام نہیں کرنا ہے. لیکن اگر غیر مسلم آپ کو سلام کرتا ہے تو وعلیکہ، یہ جواب ہے وعلیکہ. آپ نے جو میرے اوپر بھیجا نا وہی میں آپ کے اوپر ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے کیا بھیجا ہے وہ آپ جانو. ایک یہودی آیا کہ السلام علیکم، ہے نا واقعہ جانتے ہیں السلام علیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو گھبرا گئے، کیا السلام کا مطلب موت، اللہ کے رسول آپ کے اوپر موت ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا وعلیکہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جواب تو برابر دھیان نہیں دے پائیں، لیکن اس کے سلام کو برابر انہوں نے کیچ کر لیا. غصہ ہو گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی بد دعا دے رہا. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا ہوا عائشہ؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہہ دیا وعلیکہ، جو تو میرے اوپر دے رہا ہے وہ میں تیرے اوپر الٹا کر رہا ہوں. تو غیر مسلم سے سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی سلام کرتا ہے تو وعلیکہ، وہ بھی دبے لفظوں میں اسی کی نیت میں اس کو لوٹا دینے کا برابر. تو سلام کرنے کے آیت جو ہے جب کوئی دعا دے تو مطلب وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَأَحْسِنُوا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ جب تم کو سلام کیا جائے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ جب تم کو تحیہ نہیں سلام، جب تم کو سلام کیا جائے فَرُدُّوهَا تو تم اس کا رپلائی دو، اس کا جواب دو. کم سے کم جتنا تو اس نے دیا اتنا واپس کرو، یا اگر اس سے بہتر کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہو. سامنے والے نے کہا السلام علیکم، ہم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سامنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا کچھ نہیں ہے، آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر سامنے والے جتنا کہا اتنا ہمارے اوپر ذمہ داری بنتے ہیں اس کو ریٹرن دے دیں. لیکن اگر اتنا نہیں دے یعنی اس سے بہتر دے، لیکن اس سے بہتر نہیں دے سکتے، کم سے کم اتنے کہا السلام علیکم تو ہم بھی کہیں وعلیکم السلام. تو وہ آیات کو حدیث کے ساتھ رکھ کر کرنا پڑے گا. اسی آیت کی بنیاد پر علماء کرام نے کہا ہے کہ سلام کا جواب دینا فرض ہے. نہیں یعنی جو حدیث بولے کہ اگر نان مسلم کرے سلام تو وعلیکہ کرنے کا، ہاں. اس کے عوض میں یہ حدیث آپ سے رسول کی ہے کیا کہ قرآن مجید میں تو ایسا نہیں لکھا ہے کافر جو ہاں. نہیں وہ اسی یہودی کی جو حدیث میں نے پیش کیا وہ ایک تو اللہ کے نبی کی دوسری حدیث ہے، ایک حدیث ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے. اور یہودی والا جو واقعہ میں نے بیان کیا اس سے ہم کو یہ مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسا اس نے سلام کیا اسی اعتبار سے اس کو جواب دیا جائے، لیکن سلامتی والا لفظ نہیں بولا جائے گا اس کے لیے، صرف وعلیکم یا وعلیکہ. یہودی اور عیسائی نان مسلم سب نان مسلم، غیر مسلم نان مسلم مطلب غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے، یہودی مسلمان نہیں ہے، کرسچن مسلمان نہیں ہے، ہندو مسلمان نہیں ہے، نان مسلم. اچھا سلام کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہم چیز آ گئی یاد. سلام کرنے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اس کو بھی کرو جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی کرو جس کو تم، لیکن سلام کس کو کرنا ہے؟
मुसलमान को। तो मुसलमान अगर जान का है तो भी और अनजान का है, पहचान का नहीं तो भी, हर हालत में उसको सलाम करना है। इसलिए आदमी को अपने मुसलमान होने का सबूत खुलेआम देना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ। कभी कभी ऐसा होता है हम जाते हैं सामने, कहीं सामने कोई आ गया, किसी ऑफिस में गए तो हमको डाउट होता है यार मुसलमान है कि नहीं, सलाम करूँ कि ना करूँ। सलाम में पहल करने से अल्लाह के रसूल ने मुस्लिमों को मना किया। अच्छा, उसमें एक चीज़ और, कुछ गैर मुस्लिम कुछ मुस्लिम, तो फिर आप सलाम कर लीजिए। लेकिन सिर्फ गैर मुस्लिम, तो अभी कन्फ्यूज़ कर दिया यार। ये टीका लगाया होता है समझ में आ जाता कि मुसलमान है, वो नॉन मुस्लिम है। ये भी, या तो कड़ा भी पहनने लगे मुसलमान, धागा भी मुसलमान पहनने लगे हैं, तो आप कैसे पता पाएंगे? तो ऐसी जगहों पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा होता है। इसलिए हर आदमी को अपना जो वज़ा कता है ना, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ताकि किसी को पहचानने में दिक्कत ना हो कि मुसलमान है कि नहीं है। एकदम चिकना चिकना रहते हैं, वो पता नहीं चलता है कि मुसलमान है कि नहीं, सलाम करूं कि ना करूं। ठीक है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अनजान है उसको भी सलाम करो, जो जान पहचान वाला वो भी सलाम करो, लेकिन ये कि मुसलमान होना चाहिए। तो मुसलमान का प्रूफ हर हालत में होना चाहिए कि पता चले मुसलमान है। तो ये जवाब के लिए भी मालूम नहीं पड़ता है कि मुसलमान है। बहुत सारे क्या चीज़? सलाम करता है ना, कोई मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो मुसलमान है कि नहीं, तो वाले बोलेंगे तो सामने को बुरा नहीं, उसको आप सुनाना नहीं है। जवाब देने में आप खाली ज़रूरी थोड़ी कलमा सुनाओ, आप आवाज़ सुना दो। कलमा सुनाना ज़रूरी थोड़ी भाई। एक हदीस दुआ है, कुछ दुआएं होती हैं ना जो ज़ोर से नहीं पढ़ी जाती हैं, वरना सामने वाले का दिल पूरा चकनाचूर हो जाएगा। एक दुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम किसी मुसीबत में फंसे हुए आदमी को देखो, हैंडीकैप को देखो, हाथ पैर कटा हुआ है या कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा अपाहिज है, मुसीबत में मुब्तला है, तो एक दुआ पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा तलाका। इसका मतलब उसको सुना के पढ़ो, उसको सुनाना। निशारी ने हदीस ने लिखा है कि जो बेचारा मुसीबत में पड़ा ना, उसको ये अल्फाज नहीं आना चाहिए उसके सामने कि मतलब उसको बोले यार देखो मैं मुसीबत में हूँ और ये क्या मेरे इस तरह होने से वो बच रहा है। मतलब एक तरह से उसको दिल में ठेस पहुँचेगी। आप दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कर दिए, लेकिन बहरहाल उसको एहसास नहीं होना चाहिए। तो ये पहला हक है जो काफ़ी देर हो गया इस पर निकलते हुए। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिले तो क्या करे? सलाम करें। नंबर 2 है इदा दाआ का फाजिबहू, जब वो तुम्हारा मुसलमान भाई तुमको दावत दे तो तुम उसकी दावत को कबूल करो। जी आएगा नहीं, चलो थोड़ा सब्र करें। इदा दाआ का, इदा माने जब, इदा माने अभी इदा आया था, इदा जब, दाआ माने दावत दे, माने आपको जब आपका मुसलमान भाई आपको दावत दे, फाजिबहू तो उसके दावत को कबूल करो। ये फ़र्ज़ है, वाजिब है आपको देना, यानी आपका हुक्म इसका ये है। अगर इससे रिलेटेड सवाल है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है आपके सवाल का जवाब मेरे लेक्चर में आ जाए। फर्ज और वाजिब में फ़र्क क्या है? कुछ नहीं फ़र्ज़ है, कुछ नहीं फ़र्क है, सही बात है, कुछ नहीं फ़र्क है। अहकाम जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। उसमें जो यानी उसूल फ़िक़्ह के माहिरीन ने, उलमा ने कहा जो फ़र्ज़ है वही वाजिब है, दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। दूसरों के यहाँ पता नहीं कैसे फ़र्क है और वाजिब है, लेकिन वो जब उनसे पूछा जाए, मेरा 2-3 उलमा से मेरे डिस्कस हुई इस मामले में, लेकिन वो मतलब खुद उलझ जाते हैं। भाई बोले ये फ़र्ज़ है ये वाजिब है, तो मैं कहा दोनों में फ़र्क क्या है, तो उसमें उलझ जाते हैं। तो बहरहाल सही बात है कि फ़र्ज़ वाजिब में कुछ फ़र्क नहीं है। तो इदा माने जब, दा माने दावत दे, का माने आपको, फाजिब हो तो आप उसकी दावत को लब्बैक कहें। यानी दावत, एक भाई का दूसरे मुसलमान भाई के ऊपर हक है कि वो उसकी दावत को लब्बैक कहे। उसकी अहमियत क्या है? दावत कबूल करने की अहमियत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इतना ज़्यादा ज़रूरी है मुसलमान भाई अगर दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना, कि अगर कोई आदमी रोज़े से है तो भी जाए। रोज़े से है, रोज़े में खाएगा नहीं ना, दोपहर की दावत है, रोज़ा है तो आदमी खाएगा नहीं, लेकिन फिर भी जाए। अगर वो फ़र्ज़ रोज़ा है तो बता दे भाई अना साइम, मैं रोज़े से हूँ और फ़र्ज़ रोज़ा है इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, आ गया हूँ, ताकि आपको कुछ आप और ना कुछ सोचने लगो आया क्यों नहीं मेरी दावत में, और शैतान आपको बात का बतंगड़ा बनाने लग जाए। तो मैं आया हूँ लेकिन मैं आपका खाना खा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। और अगर नफली रोज़ा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेहमान यानी जो मेज़बान है, मेज़बान अगर ज़्यादा फोर्स करता है नहीं खा ले यार खा ले, नफली रोज़ा तो तोड़ दे, लेकिन भाई का दिल नहीं तोड़े। रोज़ा तोड़ देगा गुनाह नहीं होगा नफली रोज़ा, लेकिन भाई का दिल तोड़ देगा तो गुनाह मिलेगा। इन दावत कबूल करने की अहमियत इतनी है। लेकिन ये जो है यहाँ जो बयान किया गया है ये वो दावत है जो किताब व सुन्नत के मुताबिक हो, जिस दावत के अंदर
गाने बजाने के आलात चल रहे हों, डांस चल रहा हो, म्यूज़िक चल रहा हो, जिस दावत में हराम चीज़ें खिलाई पिलाई जा रही हों, बेपर्दगी हो, तो ऐसी दावत को कबूल करना वाजिब तो दूर की बात है, सुन्नत भी नहीं, बल्कि ऐसी दावत कबूल करना गुनाह का सबब है। ठीक है, वो दावत जो मसनून दावत है, नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बड़े भी लोग हैं, छोटे भी लोग हैं, सारे लोग हैं, और हलाल चीज़ें खिलाई जा रही हैं, इस्लामी तरीके के मुताबिक खिलाई जा रही हैं, तो ऐसी दावत कबूल करना वाजिब और ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप दावत कबूल नहीं करेंगे तो भाई का दिल टूटेगा, जिसकी वजह से मोहब्बत के बजाय आपके दरमियान क्या होगी, नफ़रत पैदा होगी। पॉइंट से हटना नहीं, लेकिन हाँ, एकदम करीबी रिश्तेदार लोग रहते ना, तो उनमें मतलब किसी रिश्तेदार की शादी होती, तो मतलब उन लोग अगर मतलब ऐसा गाने वाने मतलब अगर बजा रहे, तो एकदम करीबी रिश्तेदार है तो नहीं। करीबी क्या, अपना सगा भाई रहेगा तो भी नहीं जाएंगे। नंबर 1 पे कौन? इस्लाम। नंबर 1 पे कौन? इस्लाम। हमारी आखिरत, कब्र में कोई हमारे नहीं जाएगा, भैया भी नहीं जाएंगे, अब्बा भी नहीं जाएंगे। अब्बा की भी दावत अगर ऐसी हो जो अन इस्लामिक हो, आप उनको समझा दीजिए, मान जाते हैं लब्बैक कह दीजिए। अगर आपके बाप अब्बा भी ऐसी दावत मुनक़िद करते हैं जो अन इस्लामिक है, आपके करीब अब्बा से और कोई करीबी, तो उसको भी बोल दो, अब्बा से करीबी तो उसको भी बोल। अगर वो भी अपने दस्तरखान पे शराब का दौर चला रहे हैं तो आप ना जाएं। अगर आप जाएंगे तो गुनाह आपके सर पे होगा, और अगर आप नहीं जाएंगे तो सवाब आपको मिलेगा। और इसमें आप बाप की दावत ठुकराएंगे तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा, आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल किया। तो नंबर 1 पे इस्लाम है, नंबर 2 पे बाकी रिश्तेदार हैं। हुकूक इसीलिए तरतीब है, अल्लाह का हक़ पहले है, फिर नबी का हक़ है, फिर माँ बाप का हक़ है, उसमें फिर अम्मी का हक़ है, फिर अब्बा का हक़ है, स्टेप बाय स्टेप ऐसा है। ठीक है ना, तो ऐसी दावत जो मसनून दावत है उसका कबूल करना वाजिब और ज़रूरी है। मैं मिलने जाता हूँ ना कभी माँ बाप को या खाना बोलते आओ बैठो खाना खाना, हाँ, फॉर्मेलिटी भी हो सकती है, आप बोलते भी तो नहीं बोलते। नहीं, मतलब वो आप खाना खा रहे हैं या किसी का चले कि भाई बैठ जाओ खाने के लिए, तो वो ये दावत यहाँ मतलब नहीं, ये दावत मतलब नहीं। वो दावत मतलब कि आपको पहले से बता दिया कि भाई हमारे यहाँ वलीमा है, हमारे यहाँ हकीका है, या चलो हम 10 लोगों की दावत ले रहे हैं, तो वो दावत मुराद है। हाँ, और उसमें एक चीज़ की रियायत बहुत ज़रूरी है कि मतलब आपकी दावत रिजेक्ट करने से कहीं भाई की दावत, यानी भाई का दिल तो नहीं टूटेगा, ये बहुत ज़रूरी है। यानी मुसलमान बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ। तीसरा, बस एक चीज़ और लेके आते हैं, अरे लेकिन वो लंबी हदीस है, फिर चलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तीसरा जो हक़ था कि जब मुसलमान तुमसे मशवरा करे तो उसको अच्छा मशवरा दो, इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू बाद में करेंगे, टाइम हो गया है।